Oke, eh thank you ya. Oke, backgroundnya udah mantap. So, you ready for today, Johan? Are you? Okay. Yes, Before we I'm start, ready. before you present your final project, I wanna first thank you to Papa ya sudah datang di acara sederhana ini. Kemudian ya nanti Johan untuk presentasinya Johan bebas pilih pakai bahasa Indonesia or you can use English depends on you where you prepare on. And Hmm. then the last one uh, apa namanya? Kamu pastiin dulu terkait Johan bisa pakai filter yang ini nggak Johan? Karena banyak yang nggak bisa pakai. Nah yang ini bisa nggak? Bentar, Kak. Oke. Oke. Halo Mister. Halo Sir. Mas, oke. Ya, selamat siang, Kak. Ya, Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak, sudah datang. Oke, Johan, today you will present your final project to us, and then yeah, you can present more than one project. Okay, you can more present two or three, but if only one, it's okay also. It's there is nothing to think about ya. Jadi prepare-nya doa, Johan nyamannya yang mana. Kemudian sebelum kakak mulai, ini nanti kakak akan kayak menggiring gitu ya, sekaligus hostnya. Jadi kakak akan tampilkan PPT-nya. Oke, so let's go. You ready, Johan ya? I will present my own first, yeah. I will Yep. I will yeah present my own PPT first. Okay, here we go. Okay, John. Let's see. Could you see my share screen? And could you hear me, John? Aduh, yes, yes. Yes. Okay. The first, oh yeah, the first one I wanna say congratulations to you, Johan ya, karena sudah ya sampai pada tahap ini dan tidak banyak siswa yang ya tidak banyak saya bisa katakan gitu yang sampai pada tahap akhir. And then ya saya apresiasi secara pribadi juga kepada Johan, Pak, bahwa Johan siswa yang ya kadang-kadang apa namanya dengan jalannya sendiri untuk membentuk kode-kodenya dan ya tidak mudah untuk copy paste lah ya kalau bahasa kasarnya begitu Pak. Dia perlu mencari tahu, menggali dulu. Selamat untuk hal itu yang sangat saya banggakan pada Johan. Ya. Kemudian terkait besar kecilnya proyek di algoritmik tidak melihat itu sebenarnya. Ya. Yang ingin dibentuk pertama kali adalah rasa keingintahuan siswa dan mereka itu ya selain bisa coding, mereka juga harus bisa public speaking. Makanya at the end of our course like this, you have to present your project. Okay, Johan? Congratulations. Okay. Okay, and then now, yeah, it will start by you will present to us, Johan, your project, and then ya bahasanya bebas mau yang mana, mau pakai English atau mau pakai Indonesia. Okay, you ready for that? Are you Yes, ready? I'm ready. Okay, now atau apa namanya? Bentar ya. Kita ini dulu, kakak stop share dulu. Kakak jadiin co-host maksudnya. Supaya John leluasa nanti. Wait. Oke, okay. Here we go. Ah, oke. Okay. Let's go. Yeah. Welcome to my presentation today, and I will present about our game in Pygame. Now, I have been given this task to create an Arkanoid game. So, what is an Arkanoid game?
Arsenal game is a game that has mechanics. Bounce the ball, kill the monster, and don't let the ball fall to the ground or you lose. Now, next part, I will display this as chapter. Now, what is Python? This eventually I create some cutscenes, but we don't need it. Now, what is Python? Python is one of the programming language other than C++, Java, and Stretch that was currently used to program games and others. Python has many commands to be used. There are many examples of games such as Roblox, Doki Doki Literature Club, or even more visual novels game. Now, we're moving to the next part. The next is, what is a Pygame module? Now, Pygame is a module used to help programming in Python, such as filling color, doing interaction, and others. This is one of most helpful module in Python. This module is very needed in Python, but this module is outside of Python, so it needs to be initiated first, or else it will be an error. Now, what command do we use in Pygame? The command used in Pygame could be like rect, is for rectangle, draw to draw something in Python, color to paint color in Python, and others. There's even more in Pygame to be used. What's the objective of this Pygame? Pygame helps at working in projects such as creating game. This also helps the programmer to code much more easier. Such we can see it from the programmer that programs Roblox using the Roblox Studio. Now moving to the next part is Pygame command function. There is actually more than this command rect build event, but what they actually function for. Now, the rect is to create a type of rectangle you want, such as its position, width, length, and others. As for fill, it's used for filling color or of the object, such could be an image. And for the event, it could be used for an interaction with the game. So what happens if you press that button? What just happens? But we haven't finished yet. What tick used to? Well, to be sure, tick is used to prevent some serious lag or causing the program to freeze. In terms, if you play the game, it will be like an FPS, which it will like if it's having the high FPS, then it wouldn't work. Now, there is also Pygame display update, but also string draw. So what did they do? Pygame display update is used to update the display of the program as to see the current update progress from the program created, while the string draw is used to draw the code thing that was created such like the example is monster, the platform, and others. Now, moving to the last part, we're going for a program. Now, time to program the Arkanoid game. Now, the first part is this. What does import Pygame and Pygame init do? Well, for the import Pygame, Pygame used to import Pygame module to Python program, while the Pygame init used to initiate Pygame module. It is because Pygame isn't from Python itself, so it has to be initiated first. Now, the next part is this. What does the back do? Back is used to be the background,
So the part is used to display a background for RGB color. So what is RGB color? We usually see it as wheel color. Well, everyone knows it. Well, this part is used to displaying the background and filling the background color. As you can see, like in there is also their like uh, location and others. While clock here, this part has just to adjusting the ticks in Python to prevent some lags or freezing. Now, the next part is this part. This is used to determine the ball and platform start position. It is very important in creating the Arkanoid model, so the platform location, the ball location will be look very good in the locations. Now, what is this for? Move right, move left, and game over false. It is to determine that it hasn't started yet. So it wouldn't do any errors or anything while we play the game. Now, next part is the class area. Class here is for classification of the object, while here is classification for the area objects. Now, what is this for? The variable is to initiate the position, size, color, and the background of the game to make it much more easier to code. This part is to fill the picture with later and important features or even others. Now, this part is determine whether what happened when the direct collides. For the collide point is the point where the ball and the platform or either the monster just collide, where does it collide? While the collide track is what happens when the rect collide. Now, next part is this. Class picture area. Now, this class is for classification of features such to load a picture. As we can see, this is also to initiate, but this is to initiate the file of pictures and the size of the pictures. When you enter the file name, it will initiate the file name. For example, like you want to import the monster image, then you just need to type monster. Now, this part is to draw the pictures. The common use is split, which have function to draw the object you want, like the platform, the monster, the ball, and others. Now, moving to the next part, ball down to this point, what does both of this do? Well, here is the part where we're going to import the ball picture and the platform picture that we're going to use while playing game. This part is to determine its position, and the count here is for how many monsters are there, such as you can add like 9, 8, or even more or less, and you can add more whether you want or not. This part is to help determine the monster position and to select the monster file to import in the Python. The count here is -1, is to delete the monster whether it was hit by the ball. Now, the next part is this. What does the while not game over meaning? It means when the game isn't over yet. Here, the events of interactions will happen in this game. This part is to determine which key do you need to move the platform. This part is what happened if we press down our key that used to move the platform, whether it was like move right, move left, using arrow right or arrow left, or whatever you want, if you want. While this part is the opposite. When you didn't press any key, there wouldn't be any movement from the platforms. Now, the next part is this. What did they do? This is what happens when you move the platform to left or right. It will move left and right. This is where they will like control the speed of the platform
that you will have. Well, this part is the ball will move randomly as it was set. Then the ball speed also is determined here. The ball will hit the platform or monster and bounce back. If the ball touches the ground, you lose with the text determining your loss. You can write anything that determining the defeat, such as sorry you defeat, sorry you're lost, and others you want to determine the defeat. Now, moving to the next part, this is actually the opposite. When the monster ran out and the ball is falling down, you won. You can write anything that determines your win here, such can be nice work, victory, win, or others. Now, next part, this is neat so the ball can bounce back to the top. If not, then the ball will go through the platform. Well, I have tried to delete it and well, it go through the platform, so it is like ghost. Well, this part is when the ball hits the monster, not only the ball will bounce, but the ball will also remove the monster as like we all see the Arkanoid game does. Now, moving to the last part, platform draw and ball draw. Here is where the platform and the ball will be drawn, and it will appear in the display. Well, the last of these two, Pygame display update, as I already explained before, this is used to update the Pygame display. If not, then the progress wouldn't be updated. While the clock tick is command is used to control its tick, so it wouldn't cause a freeze or lag in the program. Now, let's see the result. Well, I have skill issues, so please don't judge. Okay, let's see. Whoa. Whoa, the ball is so fast, yeah? Okay. Oh, Ooh. wait, Okay. the conclusion here. So the conclusion I can take is this is about an Arkanoid game. Arkanoid game has appeared for a very long time. It helps you to have some fun in the game with the mechanics to bounce the ball until it ran out of obstacles. The obstacles could be like monster, the bricks, or even others. There is also infinity version, like it would not run out of like obstacles, but you'll reach the highest score possible. In this script, we use the help of Python to create our Arcanoid game. In the future, I'm sure that this can be refined even more. Now, Wow. also Happy New Year 2025. I wish you will have a really great things this year. I hope you Okay. also achieve your goals this year. Thank you for the attention of my presentation. I have fun coding with Python, and I'm thanking Algorithmics for helping me to understand Python and to help me having fun with coding with Python. And now I shall take the question you have in your mind, client. Oh, for me, it's enough, yeah, John. Nothing, Yeah, yeah, nothing. Yeah, I wanna appreciate you later, but yeah, I wanna you finish your presentation first. Okay. How yeah, about maybe Bapak John? Ada yang mau ditanyakan? yeah, ada Oh, enggak. Oke. Next kalau gitu. gitu. I've done. Uh, this takes around like 129 Wow. slides. Wow. It's, this is For fantastic, no yeah. reason, like I delete mean, some of the cutscenes that I don't know why my oh, brain. wow, that's cool, yeah, John. I mean, wow, John.
That's a lot of it. Oh, So it took a lot. 129 slides. That's Oh, many, It's yeah, and oh, this is also the kind of and Roblox background, yeah, right, yeah, John? yeah, Oh, yeah. I animated it, so really, really appreciate for that, yeah. Wow, cool, yeah. Okay, wow, you done? Okay, done, John? yeah, done. Okay, okay. Let me turn on. Okay, congratulations ya. Wow. Pertama saya ingin menyampaikan, ya, Johan secara umum, Pak ini to be honest ya, secara jujur saya, memang dia kemarin di presentasi pertama itu juga menggunakan PPT-nya sendiri. Saya apresiasi itu setinggi-tingginya karena yang lainnya memang menggunakan PPT dari algoritma atau yang sudah template, sudah jadi. Tapi ini totalitas siswanya. Wow, saya apresiasi itu. Dan yang menjadi konsentrasi utama saya itu adalah bukan terkait hasilnya sebenarnya, tetapi usaha yang dilakukan oleh Joan selama mempersiapkan ini. Karena ya ini yang akan terus dibawa tentu saja nantinya. Apapun jurusan Iya, yang diambil Joan, coding, fisika, kimia, usaha ini harus tetap dipakai. Saya akan mencontoh ini. iya, Wow, that's iya, cool Joan ya. Dan yang iya. ya selanjutnya ya seperti kata saya sebelumnya, Mbak ya, bahwa ya John, ya saya berpikir orangnya ambisius, saya menyukai hal itu sehingga lagi-lagi saya mencontoh ini ya, terutama dalam bidang minatnya untuk mencapai impiannya mungkin. Ya, mantap sekali Iya. Johan. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Iya, terima kasih Kak. Untuk Yohan ini memang orangnya mandiri Kak. Jadi Oh, untuk apa-apa sering dia buat sendiri. oh, I Iya, see. jadi orangnya tekun Pak. Nah, Wow. jadi kadang-kadang apa yang dia mau siap, dia siap sendiri. Oh, Kalau berarti budget, sudah sejak kecil begitu, Pak? oh Sudah. dari sejak SMP ini Kak. Oh iya Nah, ya. itu dia mulai terus semua sendiri. Wow. Pesat berarti ya perkembangannya. Wow. Karena orangnya tekun. Wow, Johan saya harus mencontoh Johan berarti ya. Wow. Saya SMP masih tidak begitu Johan ya. Masih serba ya ikut-ikutan lah gitu. Johan, congratulations ya sudah dapat karakter seperti ini sejak dini Johan. Itu bakal yang paling-paling utama sih menurut Kakak. Ya. Wow. Oke, ada lagi Pak? Oh, enggak ada. Ya, Nggak terima ada. kasih atas bimbingannya selama ini, Kak. Oh iya, sama-sama Pak. Oke, sebelum saya ini kita Ya, foto-foto, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya, Johan ya. dan Bapak sendiri. Nah, jadi ini ucapan selamat dari algoritmik dan saya sebagai perwakilannya. Sebentar. Iya, so Johan, selamat sebesar-besarnya kepada Johan karena ya lagi-lagi tidak banyak siswa yang sampai ke akhir karena Python itu memang ya rada hitam putih Johan ya. Mungkin Johan juga mengalami ya kadang mengantuk melihat ya. Mungkin Johan sudah mengalami itu karena Python memang dari dasar banget pembuatan game. Ini agak berbeda seperti Roblox. Kalau Roblox kan sudah jadi ya Johan ya. Dan Johan mungkin main itu juga ya. Nah, kalau Python itu benar-benar dasar. Kita benar-benar ke teknis kodenya. Begitu. Jadi siswa yang sampai akhir di Python itu sudah berarti tekadnya sudah bulat banget gitu untuk mempelajari coding. Karena banyak yang lepasnya di tengah memang. Gitu. Kemudian
Nah, dari algoritmik sendiri, Joan, bahwa Joan sekarang sudah melewati Python start pertama, ya, yang mana Python start satu ini tingkat kesulitannya bisa dibilang ya lebih ya daripada ya kalau kakak bandingkan antara Roblox dan Python itu sebenarnya sama aja, cuman Roblox itu pakai visual jadi dia terlihat lebih menarik. Cuman kalau dari sisi kode ini lebih hitam putih dan membosankan. Tapi yang menjadi apa namanya? Yang menjadi hal utamanya adalah kalau Joan berhasil menguasai ini, ke depannya Joan akan bisa membangun seperti Roblox atau game-game lainnya. Jadi ya susah jalannya biasanya, buahnya juga akan manis banget nanti di akhir. Gimana Pak? Betul nggak Pak? Ya, saya merasa demikian juga ya. Oke. Nah, Joan, tentu saja kalau Joan sudah paham sama Roblox, kemudian sama coding ini, selamat kepada Joan karena Joan sudah melewati beberapa ya rintangan lah ya, biasanya disebutnya demikian, yang cukup susah, terutama di bagian kode yang harus memainkan logika. Amat sangat susah, saya akui itu Joan ya. Dan yang membuatnya lebih semakin terlihat monoton itu adalah dia itu tidak ada visualisasi. Artinya nggak seperti Roblox lagi-lagi atau Scratch, tapi pure layar seperti yang tadi. Kecuali memang di 3 bab sebelum kita berakhir ini, ya kita mau benar-benar membuat game. Tapi itu versi sederhana, gitu Joan ya. Jadi Joan sekarang ini sudah di tingkat ya lebih ya lebih hebat gitu ya, Kak bisa bilang demikian daripada sebelumnya. Nah, jadi dari algoritmik sendiri Joan itu ada yang ditawari. Ya, nanti kita diskusi terkait ini gimana selanjutnya. Ada yang ditawari yaitu Python Start 2. Yang mana di sini sebentar. Saya ini dulu ya. Nah, ups. Nah, dari algoritmik sendiri ada yang ditawari, Joan, yaitu untuk membuat game lagi dan tingkatnya ya bisa dibilang saya bisa bilang ini lumayan ya. Jadi kalau apa namanya Joan ingin memperdalam, saya sangat sarankan. Tetapi yang ingin saya tegaskan ke Joan, kalau ingin memperdalamnya, luangkan waktu untuk belajar ini. Karena ini lumayan, ya, lumayan dalam nanti ilmu yang akan kita kulik di Python Start 2 ini agak lumayan lah gitu. Ini salah satu proyeknya, namanya itu adalah game tembakan, shooter game. Ini salah satu proyek yang bisa dibuat. Dan kalau dibandingkan dengan kode yang itu tadi, yang Arcano itu, ini mungkin saya bisa bilang 2 kali lipat. Dan tingkat logikanya lebih juga. Kemudian ada lagi ya, yang ini. Ini adalah pembuatan aplikasi. Kita sudah menggunakan, bukan lagi nanti di platform. Kalau di Python Start 2 itu, kita loba bergerak ke platform yang profesional. Mungkin John tahu VS Code, Visual Studio Code, pernah mendengar? Pernah mendengar Visual Studio Code? Kayaknya, Kak. Iya, itu yang akan kita pakai, benar-benar kita pakai. Nah, di sini nanti salah satu proyeknya juga itu membuat aplikasi foto editor yang dapat sederhana tapi ya nggak kayak Photoshop ya, sederhana. Ini untuk mengulik kembali bahwa kita dapat membuat aplikasi game besar lainnya menggunakan Python. Gitu, Joan. Jadi, langkahnya adalah ya, ini jika Joan suka coding dan membuat aplikasi Python, lalu ingin melanjutkan sampai membuat game yang lebih profesional, kakak sangat sarankan untuk lanjut ke Python Start 2. Tetapi, lagi-lagi, Joan harus meluangkan waktu juga. Dan di Python Start 1, Joan itu benar-benar totalitas ya. Bahkan PPT-nya dibuat sendiri. Saya sangat, wah, nggak ada siswa yang seperti ini hampir. Bahkan, apa namanya, iya, dari apa siswa-siswa yang sudah lulus nggak ada yang membuat PPT sendiri kecuali Joan. Itu luar biasa sekali. Gitu Joan ya. Jadi ini alurnya nanti kalau Joan mau melanjutkan, kita akan Joan akan membuat aplikasi itu ada di Python Start 2 dan kalau yang lebih dalam lagi mungkin Joan tahu
apa namanya, I think. aplikasi, bukan ini, deteksi objek, tahu Johan? Deteksi objek. Nah, itu kita pelajari di Python Pro 2. Deteksi objek itu kayak, iya, kita menggunakan Python juga untuk mendeteksi objek dari kamera apa laptop kita gitu. Jadi kalau kita suguhkan, dia akan bisa mendeteksi, oh itu HP namanya gitu. Itu kalau di Python Pro 2. Tapi saran saya harus ke sini dulu untuk bisa ke sini karena di sini ya tingkatnya lebih dalam daripada Python Start 1 dan di sini 2 kali lipatnya kalau yang ini. Jadi langsung loncat sepertinya nanti akan membuat John shock gitu ya. Jadi ke sini dulu aja jika ingin melanjutkannya. Gitu John. Itu saran terbaik saya dari dalam hati saya. Saya nggak, cuman yang harus John luangkan adalah waktu. Itu saja yang kalau dari saya pribadi. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nggak ada, Kak. Pak? Gimana? Eh, Kak, untuk Ya? Yohan lanjut ke kelas berikut, memang ada keinginan Pak. Cuma Yohan ini dia mungkin terkendala waktu itu nanti mungkin dia ada persiapan untuk ke belajar Olimpiade, lalu Oh, mungkin dia mau persiapan untuk ujian karena sudah kelas 9 Kak. oh iya Nah, ya. Oke. jadi mungkin dia dia belajar dulu. Nanti setelah waktunya saya kemarin sudah hubungi dari algoritma Indonesia juga, maksudnya saya minta dia untuk sementara Dicuti dulu apa berarti, Pak. cuti dulu ya, cuti dulu Iya, supaya iya, mungkin dia Se- fokus juga untuk dia punya pelajaran dulu ya. iya, iya, Nanti baru betul. mungkin dia setelah itu dia lanjut ya. Ya, ya saya sangat mendukung itu, Pak. Maksud saya Ya, kalau John ambil Python Start 2 itu nanti lumayan ya sedikit lebih dalam kodenya, tapi nggak punya waktu, ya, sia-sia jadinya John. Maksud saya ya, ilmunya nanti nggak masuk ke John. Jadi lebih baik cuti dulu, kemudian nanti lanjut untuk memperdalamnya. Ya, ya. lebih baik Itu seperti itu. waktunya aja yang bikin Iya, iya. Yohan mungkin takutnya dia tersendat-sendat Iya, gitu ya. Kak. Iya, betul. Ya, 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 kurang inilah terbagi fokusnya lah gitu, Pak ya. ya terbagi Eh, waktu fokusnya ya. iya, ya, I see, I see. Oke. Ya, ya. Dari Joan mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada, Kak. Nggak ada mulu nih. Dari, dari, ya setiap saya juga apa namanya di kelas juga cepet Pak ya orangnya Johan nih. Dan ya, dan mau belajar menggali sesuatu itu sendiri dulu baru bertanya. Dia kepo Iya, dulu baru bertanya. That's right. iya, Nice ya. Nice banget lah John. Oke, mungkin itu iya, saja Pak yang dapat saya sampaikan ya iya, terkait apa namanya PPT hari ini, kelulusan hari ini. iya. Ya, sekali lagi selamat kepada Johan. Tapi sebelum itu mari kita foto dulu ya. Ayo, Bapak eh, boleh pakai ini dulu Pak. Maaf. Atau enggak apa-apa, Wah, enggak. bagaimana? Aduh, aduh, maaf Johan. Sih bisa ini begini. Oh, cuma. Hmm. Bisa di mana? Oke, Sebentar Kak. it's okay Ya, Pak, nggak apa-apa. oh itu. 우리 저녁에 대박. Oke, let's go. Tiga, dua, satu. Oke, lagi John, pasang gayanya John. Tiga, dua, satu. Oke, satu kali lagi. Mungkin gayanya bebas kalau yang ini ya. Tiga, dua, satu. Thank you. Hore. Selamat Johan dan terima kasih Bapak sudah hadir di acara Johan. Dan Ya. ya mungkin hanya itu yang Lalu dapat. Ya ya Pak. mungkin saya ada mau tanya.
kalau untuk dia lulus Python 1 ini apa dia juga dapat sertifikat ya Kak? Iya, iya. Nanti akan saya, tapi itu bukan, saya nggak bisa apa namanya mengurusnya kalau itu Pak. Nanti tapi saya tanyakan terkait hal itu, Oh iya, terkait hal terima itu. kasih. Iya. Ya, ya. Ada lagi? Johan mau menanyakan sesuatu? Aku gak ada Tidak. tanya kok. Tidak ada mulu Johan ya. Aduh, oke. Kalau gitu cukup dari saya. Kalau nggak ada lagi Pak, Ya, terima kasih. terima kasih Eh, banyak Kak. Ya, sama-sama. Saya yang berterima Ya, kasih juga dengan sangat-sangat berterima kasih karena sudah datang di acara Johan. Dan Johan, selamat dan ya, sampai ketemu di Python Start 2. Ya, ya, ya. bye-bye. Bye Sama. bye. KN ya. Oh ya.